Bonjour chers clients, chers abonnés, mes suiveurs dans ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Comme je vous ai promis l'autre fois, c'est ma première vidéo. Je vais faire une deuxième partie pour la vidéo précédente. Et aujourd'hui, j'ai arrangé la deuxième partie de la vidéo après les recherches et mon expérience. L'autre vidéo, je vous ai parlé de l'excès de sébum et de seborrhée dans les cheveux fins. Et, et aujourd'hui, on va voir la présence, insuffisance de sébum qui assèche le cuir chevelu. سيداتي سادتي متابعين قناة ديالي، كما المره اللي فاتت هضرت لكم على كثره ديال الدهنيات في الجدر، واليوم انا كنهضر لكم على الاقليه هاد الدهون اللي كتكون قليله. شنو هو التاثير ديالها على الشعر؟ Alors, comme j'ai dit, la présence insuffisante du sébum assèche le cuir chevelu et le rend sec. ملي كيكون هاد الدهون اللي كتكون عندنا في الجدر قليله كتنشف لنا الشعر وكتردو جاف. الحل هو نستعملو سي ليتيليزاسيون. لا سوليسيون سي ليتيليزاسيون دان شامبان سبيسيفيك بور سو تيب دو شوفو. الحل هو شامبان يكون خاص لهاد النوع ديال الشعر. car ce champagne apaise ce problème, mais à condition que le rinçage doit se faire sous forme de massage sur le cuir chevelu avec des mouvements circulaires de la nuque jusque là et des oreilles jusqu'au cerveau pour stimuler la circulation sanguine et pour que l'oxygène arrive au cerveau, qui nutrit les neurones et les cellules responsables de la poussée des cheveux. Les études effectuées par les spécialistes des cheveux, les trichologues et les cosmétologues, les endocrinos et les experts ont démontré que théoriquement le cheveu fin est un cheveu gras, et le cheveu gras possède les mêmes structures. الشعر اللي كيكون رقيق والشعر اللي كيكون ميدم عندهم نفس المكونات الاساسيه في لي بور ديالهم فين كينبت الشعر. Les mêmes structures du port avec une différence pour le cheveu fin. Le cheveu fin est difficile à coiffer car il manque de densité nécessaire pour se plier en mouvement de mise en pli. الشعر هذا الضعيف الرقيق صعيب على اي كوافور باش يعطي واحد الفوليوم ولا واحد اون فورم اللي كتبغي الكليانه. في هذه الحاله الكوافور ما عمرو كيقتنع بالخدمه ديالو، الكليانه كتكون ديما ما عجباش الحال. Autrement, les produits spéciaux pour le rétablir à un stade suffisant pour lui donner volume et robustesse. والحل باش نعطيوه هاد الفوليوم هادي باش نعطيوه هاد الفورما ولا لو فوليوم اي روبستاس. مي سي برودوي هاد لي برودوي اللي كنديرو لهاد النوع ديال الشعر ils ne résoudent pas le problème de la chute du cheveu. هما كيعالجوا لنا غير الدهون، ما كيحلولناش المشكل ديال الطيح ديال الشعر. في هذه الحاله نتوجهوا للناس اللي اختصاصيين في الشعر، لي تريكولوج اندوكرينو. كار لو بروبليم هذا المشكل هذا كيعتمد على واحد الراديو كنديروه، راديو الزغبه ديال واحد البصيله ديال الشعر من الجدر كنحيدوها والتحاليل. Car le problème s'appuie sur une analyse du bulbe capillaire. Pour soumettre ce type de cheveux au test trichogramme, هاد الراديو اسميتو trichogramme, et l'examen de contrôle pour déterminer la fraction capillaire. l'examen de contrôle هما التحاليل، كنشوفوا لو زنك، النسبه ديال الزنك، النسبه ديال الحديد، النسبه ديال لو سوفر، النسبه ديال الكالسيوم، حيت هادو كلهم هاد لي نيتريمون هادو
كلهم عندهم واحد دور ايجابي في الشعر اللي كيكون مزيان، وكيكون سلبي الا ما كانوش مزيانين في الدم. Chaque type de cheveux, qui m'a dit, pour déterminer l'affection capillaire pour chaque type de cheveux. كل نوع الشعر خصنا نحددوا ليه المشكل اللي عنده، ماشي غنمشيو عند الكوافور يقولوا لنا دير هادي ولا دير هادي ولا هادي، لا. ميم الكوافور ما يقدروش يعالجوا هذا المشكل هذا، هذا الناس اللي ختصين هما اللي كيعالجوا هذا المشكل هذا. ميم انا كوافور، ولكن كاين حلول اللي يمكن نفيد بها الكليان، ولكن ما غاديش نعالج ليه المشكل ديال التساقط ديال الشعر. Chaque type de cheveux est dans ce plan et pour déterminer un diagnostic précis لتحديد المشكل الاساسي اللي عندك في كل كليانه، المشكل اللي عندها في شعرها. وحده عندها جاف، وحده عندها بزاف الدهنيات، وحده كيطيح ليها. كل هذا عنده حلول خاصه بهذا النوع ديال كل مشكل، بحال لا chute du cheveu, l'état pelliculaire, les cheveux gras, sébum, séborrhée ou les cheveux secs. كاع هاد المشكل هذا كيتعالج، كل مشكل كيتعالج بوحديته. car ces spécialistes vont établir un programme de soins trichothérapeutique personnalisé. هاد الاطباء اللي اندوكرينو ديال الغده الدرقيه او لا تيرويد، هما اللي كيكون عندهم اختصاص في هذا النوع ديال الشعر، هما اللي يمكن يلقاو الحلول للشعر، ماشي الكوافور غير كتجيب ليه الكليانه الدواء اللي عطاها لوندوكرينو ولا الطبيب ديال لا تيرويد، وهو كيقوم بهذيك العمليه ديال المتابعه ديال كيستعمل هذاك الدواء في شعره باش كيعالج له هذاك المشكل. comme des comprimés, des shampoings spécifiques, du baume capillaire. كاين بومادات ديال الجدر اللي كيكون مي الدم كنديروه في الجدر ديريكتومون. ولكن لي باري لي زامبول، كاين دي لوسيون سو فورم دو لوسيون دي ميلور ولا دي ماسك selon chaque type de problème qui permet un soin qui dure d'une durée qui varie de 3 mois jusqu'à 6 mois. هاد العلاجات اللي كيعطيو الطبيب ديال لا تيرويد كيكون متابعه، خص الكليانه تتبعو واحد من 3 شهور حتى 6 شهور على حساب المشكل اللي عندها في شعرها. et des lavages fréquents voire même quotidiens. الغسيل كيكون دائما تقريبا يوميا بدون sans agresser le cuir chevelu. هاد المكونات اللي كيعطيك الطبيب وهاد الدواء qui vont régulariser la sécrétion de sébum en purifiant le cuir chevelu de sébum. حيت هادشي اللي كيعطيك الطبيب، اللي كيعطينا الطبيب ديال التيرويد، هو اللي يمكن يقاد لينا هاد الدور ديال لا تيرويد في لا تيرويد، في هاد التاثير ديالها على المشاكل اللي عندنا في الشعر. حيت هي اللي لا تيرويد كي ريغولاريز لي هرمون، لي سيكريسيون ديال لي نيتريمون، ديال لي ميكرو نيتريمون، ديال لي فيتامين. لا تيرويد هي مسؤوله على هاد المشاكل كامله. Alors, car le cuir chevelu, un cuir chevelu gras est un cuir chevelu pollué qui accélère la chute, et d'éviter le rinçage, même éviter le rinçage du cheveu avec des shampoings sulfuriques. خصنا نتجنبوا الغسيل ديال الشعر، سيرتو هاد النوع ديال الشعر الجاف والميدم، نتجنبوه بلي شامبان اللي فيهم لي سلفيت. لي سلفيت هما واحد النوع ديال الملحه اللي كتزيد كتنشف الشعر، كتقتل كاع هذوك الدهون، هذوك المواد الاساسيه، المكونات الاساسيه اللي كيعيش منهم الشعر. Et d'utiliser un shampoing, je vous conseille même si vous dans les grandes surfaces, vous trouvez des shampoings à base d'ortie. l'ortie هي الحريقه ولا البولو البتوله، ولو روماران هادو مهمين للشعر. واحد لو روماران سي انتي اوكسيدون كيحيدنا النشوفيه الشعر، ولورتي كتعالج لنا الجدر من النشوفيه، من الدهون.
Voilà, c'est ce que pour ce matin, j'ai terminé la deuxième partie des cheveux fins. La prochaine vidéo, je vais vous expliquer, je vais vous parler de ces lotions et les ampoules pharmaceutiques, car tous les principes actifs contenus sur ces produits ne résoudront pas le problème de la chute des cheveux sans avis de médecin. Avis de médecin, on dit des spécialistes. Des cheveux. Et aussi, je vais traiter le rôle des vitamines B2, B3, B6, B12 et les nutriments de zinc, le soufre, le fer, magnésium, calcium et les micronutriments A, B, C, D, E et K, des acides gras, des acides aminés et l'oxydation cellulaire et le rôle de la thyroïde sur la sécrétion et la régulation hormonale cellulaire et leur importance pour les cheveux. Les plantes, on va aborder aussi dans la prochaine vidéo les plantes et les huiles et leurs bienfaits pour les cheveux, les légumes, les fruits secs, les fruits fraîches, les poissons qui sont riches en oméga 3. On va aussi traiter comme certains crustacés, le thon et les sardines et les huîtres qui sont riches en zinc et en oméga 3 et en eau et moins riche en graisse. Et le miel aussi, le miel pour son importance, on va le traiter, je vais parler beaucoup du miel dans la vidéo prochaine, car le miel est un antioxydant qui contient des actifs, il contient des actifs spécifiques, riches en sels minéraux qui sont très importants pour les cheveux. Et le miel est un antibactérien et antiseptique. On peut même purifier le cuir chevelu gras avec le miel, car c'est un antiseptique extraordinaire. Mes abonnés, mes chers clients, mes suiveurs, c'est tout ce que j'ai à vous dire, à expliquer aujourd'hui. J'espère que vous appréciez bien ce thème-là. Et la prochaine vidéo, on va aborder tous les principes actifs qui interviennent ou bien qui ont un rôle sur les cheveux pour avoir un beau cheveu sain et brillant avec de l'éclat et normal. Merci beaucoup de vous avoir abonné et de me suivre sur ma chaîne. Et bonne journée et à bientôt. Merci.